Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pondo alang sa palarong pambansa karong Hulyo, gilaslasan na usab. Gihimo na lang 262 million pesos gikan sa kaniadtong 400 million pesos. Ayuda sa mga senior citizen sa Dakbayan sa Subo, ipanghatag na karong Hunyo 14. Bisan og wala pang kamanduan sa hepe sa kapulisan sa nasod, police visibility sa kadalanan sa syudad sa Subo gipatuma na. Duha ka gidudahang tulisan nga nakigpinosilay sa kapulisan patay. Veteranong magsisibya og kauban sa buwat sa CCTN Channel 47 nga si Manny de los Santos Rabakal ni Taliwana. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katauhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, budget alang sa palarong pambansa karong Hulyo, gilaslasa na usab ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Gikan sa 400 milyones ka pesos, gihimo na lang kini nga 262 milyones ka pesos human sige pahigayon nga pag-review sa pundo. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Gilaslasan na usaba ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug halos katunga ang kinatibuk-an nga pundo alang sa maabot nga palarong pambansa nga ipigayon sunod buwan. Kini magipahibalo ni Garcia atol sa press conference ni ini sa City Hall nga gikan sa 400 milyon ka pesos nga budget, gihimo na lang kini niyang 262 milyon nga kuhaon gikan sa supplemental budget number 1 ug sa general fund. Gilaslasan og 85 milyon nga budget alang sa visual LED display nga karon gihimo na lang og 50 milyon. Wala na sab gipadayon ng extension grandstand sa Cebu City Sports Center nga mobalor og 47 million pesos. So I have now directed that I have authorized only the charging of 262 million out of the 400 million. There is a cut of 138 million. That is maximum. Maximum na galing ng 262 million na kay inig-abot aning purchase na gyud na may mo bid o lower, di ba? So, posible nga mas maubos pag ito. Ipahibalo ni Garcia nga ang 262 milyon aprobado na kini sa konseho isip maximum budget nga igahin sa syudad alang sa palaro. Masubos kini og 138 milyon na gikan sa orihinal ni ini nga budget nga 400 milyon human nga subsub nga pag-review sa mas kinahanglan sa kalihukan. Hinon gikonsiderar gihapon ni Garcia nga ipadayon ang uban nga development sa Cebu City Sports Center apan dili alang sa palaro tungod kay mubo na usab ang panahon. There is an extension on top of the grandstand which wapasok di mahuman by the time. So ako na lang i-cut all together. But this will be a facility that will be used in the future. So of course, if we see to it that it is important, then we can include it in the next year's budget. No? Sherisa Mayoy, CCTN News.
Ipanghatag karong sunod semana sa Cebu City Government ang cash assistance alang sa mga senior citizen o person with disability sa Dakbayan. Giklaro ni City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga sugod sa Hunyo 14 ngadto sa Pitsa 15 ipanghatag na ang 3 ka buwan nga cash assistance sa mga qualified individuals. Buot ni Garcia nga dili lang ngayon ang pagpahatag sa ayuda aron usab adunay magamit ang mga senior. Sa naandan, ipanghatag sa syudad ang ayuda sa katapusang adlaw sa ikatulong buwan sa tuig. That we will be releasing the senior citizen financial assistance on June 14 and 15. So na muna practice is towards the end of the month. Pero ako gusto magyan, kung sa'yo gusto ba yung nagpas-pas perme. Diba? So ato na lang in middle of the month. Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office may pahigayon og mid-year cash gift nga payout sa mga senior citizens o person with disabilities. Gipahigayon ang payout alang sa tanang barangay gikan niadtong Sabado hangtod karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Giapod-apod na sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang mid-year cash gift incentives sa mga senior citizens o persons with disabilities sa Lapu-Lapu City. Ang Dakbayan adunay 35,276 ka mga senior citizens ug 8,870 ka mga PWDs. Ang matag senior citizens nakadawat og tag 4,000 pesos, samtang tag 3,000 pesos ang mga PWDs. Gisugdan niadtong adlawng Sabado, Hunyo 1, ang payout sa 19 ka mga barangay sa mainland. Nagpadayon kini kagahapong adlaw tungod gibahin sa duha ka adlaw ang schedule sa pipila ka mga barangay nga ubay-ubay ang mga benepisyaryo aron nga hapsay ang pagpahigayon niini. Karong adlaw mao ikatulo nga adlaw sa pagpahigayon og payout para nausab sa mga barangay nga ana sa isla. Usa sa pahimangno sa CSWDO ngadto sa mga benepisyaryo, sa dili pa sila moadto sa mga payout centers, giawhag sila sa pagdala og payong og tubig tungod sa nasinating kainit sa panahon. Samtang usa ka benepisyaryo gikan sa Kauhagan Island ang nahinabi sa CCTN News team ug matod sa 66 anyos nga si Gojo sa Siton, nag-inusara ra siya sa iyang pagpuyo mao ang nadawat nga kantidad gamito niya para sa iyang negosyo nga sari-sari store. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Paghatag og 12,000 pesos cash assistance sa solo parents sa syudad sa Mandaue, gisugyot ngadto sa konseho. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag, giaprobahan sa Konseho sa Syudad sa Mandaue sa first reading ang gisugyot nga 12,000 pesos nga cash subsidy alang sa registered solo parents sa Mandaue. Ang ordinansahon nagtumong sa pagsuporta sa mga single parents sa ilang mga gastuhon o financial obligations. So makahatag kaya ra kanya sa Mandaue ang 1 million a month nga sa 1,000 solo parents. Ang 12,000 nga assistance gisugyot nga tungaon sa duha ka hugna tag 6,000 pesos o giapod-apod sa Hunyo ug Nobyembre. Anaa sa 900 ang solo parents sa Mandaue. Apan matod ni lumapas nga ang kwalipikadong solo parents mao ang mahimong benepisaryo sa ayuda. Ang qualification ubos sa proposed ordinance kinahanglan nga ang solo parent rehistrado sa syudad na validate karon nga calendar year. Ang income level na sud sa poverty threshold sa Philippine Statistics Authority. Kinahanglang residente sa Mandaue o gi-certify sa barangay chairperson. Wala nagdawatan og laing assistance sa national o LGU gawas kung senior citizens or PWD. Sa mga ganahan mo apply, kinahanglang mo sumiter og usa ka duly accomplished claim form, usa ka SPIC, solo parent orientation seminar certificate of attendance, certificate of residency gikan sa barangay, voters registration record, affidavit of no employment og BIR form number 2316 kung nagtrabaho. So siguro na gid ni nga mo pasar sa second o final reading. Ang proposed ordinance giko-sponsor usab nila ni Konsehal Malcolm Sanchez, June Arcilia, Marie Emeline Cortez Zafra, Cynthia Cinco Remedio, Jennifer Delmar, Oscar Del Castillo, Dante Borbajo ug Florence Gail Humawas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagpananom og mga utanon o uban pa palibot sa panimay mahinungdanon alang sa National Nutrition Council dinhi sa Rehiyon 7. Kinaron dili maproblema sa supply sa pagkaon panahon sa katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Giatagan og dakong gibug-aton sa National Nutrition Council 7 ang issue sa food security, ilabi na sa kalit-kalit karon nga pagbag-o sa klima og panahon. Mong nakita ni Dr. Parolita Mission, ang Regional Nutrition Program Coordinator, nga minungdanon gyapon ang pagbaton og mga tanom sa panimay, sama na lang sa utanon og uban pa. Pinaagi sa kaugalingong supply sa pagkaon diya sa nataran, lauman nga di maapektuhan ang panglawas sa matag sakop sa panimay. Kiniaron usab masiguro sa ahensya ang maayong nutrisyon sa matag usa nga hayan ang ngayang subayon bisan pa man sa managlahing emerhensiya. So siguro na pa manggi available supply of water kana siguro pod ang dapat ma-pour in para aning ato ang mga tanom labi pa mga vegetables at the household level to ensure nga naay makaon ang ato ang mga households. Kini mong gipakita ni Mission ato sa nakalabay lang nga Visayas Regional Scientific Meeting sa milabayng semana diin gituki ang food security bisan pa man sa climate change. Kung isgutan man ang panahon sa emerhensiya, sama na lang sa pagbaha o uban pa, giawhag ni Mission ang ubang ahensya og LGU nga di gayud kalimtan ang saktong nutrisyon sa matag paghatag og ayuda, sama na lang sa pagbaton og food packs nga kung mahimo puno usab sa sustansya, itandi sa naandang food packs nga sagad lang ihatag. At least nutritionally well or nutritious, like for example kaning atong mga iron fortified rice, no, para at least ang iron or ang rice aduna nay iron daan, no, nga makadugang og nutrients sa ilahang mga meals. Mao makigalayon ng NNC7 sa ubang ahensya aron may mong posible ang ilang gikampanya alang sa saktong nutrisyon bisan unsa man nga panahon. Gian Navarro, CCTN News. Department of Health 7 mipahinumdum sa publiko nga isiguro ang kahinlo sa palibot aron kalikayan ang sakit nga dengue. Karong tuiga anaa sa kapin 6,000 ang nataptan sa maong sakit lokop rehiyon. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Health Region 7 nga nasa 6,523 ang natalang kaso sa dengue sa Central Visayas karong tuiga. Sa maong gidaghanon, analang sa 14 ang nangamatay. Sagad sa mga nataptan, ana sa 2 months old hangtod 98 years old nga pangidaron. Mato ni Dr. Ronald Jarvic Buscato nga sagad nga natala ang dengue cases sa buwan sa Enero hangtod Mayo, diin na sinati ang panahon sa El Nino. Sumapa niya, ganyan ang panahon na nagka-agresibo ang mga lamok bisan pa man sa kanihit sa supply sa tubig. Kini aron andam ng mudaghan panahon sa ting-uwan. Ang lamok manggod sa dengue, dili na siya pareha sa common household mosquito nga magpili og dako nga kapangitlugan. Kinahanglan na sila nga magnitlog og daghan nga lugar. So, patlak-patlak na sila itlog. Isip pagsaulog sa Dengue Awareness Month, may pahinumdum ang DOH-7 sa publiko nga isiguro kanunay ang kahinlo sa palibot. Kini aron dili na makapangita og pangitlugan ang mga lamok, sama na lang sa mga tubig nga nagpundo bisan asa. Apan nabantayan nila nga adunay mga kabalayan nga nagkuwang sa kadasig aron pagpakgang sa dengue. Maong giawhag nila ang mga kabaranggayan nga magmugna og task force aron hingusgan ang kampanya. Mag-encourage na to actually ang barangay SAD to form task force para sila mismo, napoy aside sa family, napay lain nga level yun nga pahinumdum. Kay way pili man ang mataptan sa dengue, may pahinumdum mo sabang DOH-7 sa publiko nga magmatngon og magbaton og igong panagang batok ni ini. Paggamit og chemicals ang atong pinakatapusan nga option. It is our last option. So ato gina siyang i-preserve. Kung naaga ni kaso nga dengue nga usa or duha sa atong barangay, dili dayon ta mo demand nga magpa-misting og fogging. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, bisan og wapa ang kamanduan sa PNP Chief, police visibility sa kadalanan sa syudad sa Subo, gipatuman. Kanuguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo una nang nipatuman og papakatap sa ilang mga sakop sa syudad diha sa Kadalanan. Kini bisan pa man og wa pa mo pagawas og kamanduan si PNP Chief General Romel Marbil. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Mipagawas og kamanduan ng Hepe sa Kapulisan Lukop Pilipinas nga si Police General Romel Francisco Marbil sa tanang police office nga pabahaan og personel ang kadalanan aron mapugnan ang krimen nga hinimuan sa ladingin tandem. Matod sa general nga apil nga ipakatap ang mga pulis nga redestino sa holding admin unit aron magamit usab sila sa pagsulbad sa kriminalidad. Dinhi sa Request Sugbo una nga mipatuman ini bisan wala pa ang mao nga kamanduan human makita nga epektibo kini sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa syudad sa Sugbo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilalang panambuon pa ang ilang deployment tungod kay nakahanay na ang ilang police visibility nga nahimong epektibo sa pagpugong sa krimen. With the instruction of our Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, we have to intensify it. Although naman kita siguro in fairness naman may mga nakita na tad, dako na pugid kayo ka ubusan ang ato ang mga krimen. Sumala mga aging tuig murag na agit usok kay nga kato maglasas karon kaluy sa Ginoo wala na tay mga wala na tay mga insidente ngayon. Ang daghang kayo og kanang mga responsible ba nga kada mga street crimes. Si Police Colonel Ernie Dalugdog ang hepe sa kapulisan sa Request sa Sugbo migamit sa mga sakop sa City Mobile Force Company kon CMFC sa beat patrol. Pasabot ni Rafter nga tungod kay walay problema sa insurgency ang nakpen sa Sugbo, ang CMFC mo gipakatap isip mga beat patrollers di nakita kung unsa kini ka epektibo. Sa instructions sa atong City Director gideploy na ginato na kay wa man tay kay problema diri when it comes to insurgency. So atong gibalhin og urban patrollers. Muna natin mga urban patrollers. Amo na gitawag karog Central Beat Patrol. Kay naadya sila sa kuan kini ato ang among gani divide ang Cebu City into north og south og central. Then ang base sa ato ang crime mapping, ang most occurrences of the crime is at at the central area of the of Cebu City. So mo na ato gitawag og Central Beat Patrollers. Lumas panini kadto nga mga pulis nga destino sa opisina isip mga admin officer, murender usab sila nga duha ka oras nga mag-beat patrol sa dili pa sila mo report silang buhatan. Tungod dinhi miubos karon ang crime statistics sa Dakbayan Sugbo, ilabi na sa mga street crimes sama sa crime against property ug uban pa. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa usa ka gatos ka mga pamilya ang nakadawat og financial assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development pinagi sa buhatan ni Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon. Ang mga house owners nakadawat og 10,000 pesos samtang 5,000 pesos sa renters og sharers. Gawa sa cash assistance nakadawat usab ang mga nasunugan og sliced bread, tubig, tualya ug tsinelas gikan sa kongresista. Moabot sa kapin 60 kapanimay ang naugdaw sa sunog nga niigo sa Sitio Alliance Barangay Basak niadtong Mayo 23. Babae nga gibanabanang nagedad og kapin 50 anyos mikatkat sa punuan sa kahoy sa Barangay Basak, Lapu-Lapu niadtong Biyernes. Giingong nakasinati kini og hallucinations ang mao nga babae. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Filerca. Pinaagi sa gipahigayon nga joint rescue operation sa Lapu-Lapu City Rescue, Lapu-Lapu City Fire District ug Barangay Public Safety Officer sa Barangay Basak, malampuso nilang napanaog ang usa ka babae nga anaa sa kapin 50 anyos ang panuigon nga mikatkat sa punuan sa Go Compound Sudtungan Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Biyernes, Mayo 31 tuig 2024. Matod sa usa ka silingan nga nakakita sa maong panghitabo, nakakatkat kini tungod sa atop sa balay kilid sa maong punuan. Si Konra, tapad lagi ng pagdira na kung ato. Dikitra mong nakasaka na. Alas 10 pa sa buntag sa dihang gisugdan ang pagresponde sa mga rescuers. Apan nilanat pa sa sobra 3 ka oras ang nilabay usa pa kini nila malampusong napakanaog. Sa pagsuta sa maong panghitabo, giingong nakasinati og hallucinations ang maong babay. Suma pa niini nga adunay naghunghong kaniya, hinungdan nga naabot siya sa maong sitwasyon. Gidugang pa sa silingan nga nakasaksi, gikatingalad-an nila kung nganong nabuhat kini sa maong babay tungod kay karon ra kini nahitabo. Human kini ma-rescue alauna 57 sa hapon, gidala dayon kini sa pinakadol nga tambalanan aron mahatagan og urgent medical intervention. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gihangop sa Cebu City Police Office ang pagdeklarar sa unom ka mga barangay nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Sa pagkakaron, aduna nay 32 ka barangay sa Cebu City nga drug cleared. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Sa 62 ka mga barangay nga gideklara sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, unom niini naa sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mao nga mga barangay mao ang Bakayan, Taptap, Guba,
paril, pitos o gamalubog nga nanimutang sa mga bukirang dapit sa syudad sa Sugbo. Matod sa Cebu City Police Office nga resulta kini silang subsub nga house visitation sa mga persons who use drugs kun PWUD aron mapaubos sila sa Community-Based Drug Rehabilitation Program kun CPDRP sa matag barangay. Ang CBDRP programa kini sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa Cebu City Office of Substance Abuse Prevention kun COSAP sa pagpangulo ni Executive Director Jonathan Humawas Rodriguez. Mihimo usab ang unom ka mga barangay ug inisyatiba aron mapakgang ang ilegal nga druga sa ilang lugar ug malimpyo ang komunidad sa paggamit sa bisan unsa nga matang sa ilegal nga drugas. Si Police Colonel Ernie Dalugdog, ang hepe sa Cebu City Police Office, mihangop sa mga pagkadeklara sa unom ka mga barangay nga drug cleared. Inon nga gipahibaw nga ang pagka-drug cleared sa usa ka barangay wala kini magpasabot nga wala na ilegal nga drugas nga masulod. Magpadayon ng monitoring sa kapulisan sa unom ka mga barangay, ilabi na nga accounted na ang mga drug personalities. Tumong tuyo sa pagpadayon silang kampanya batok sa ilegal nga drugas aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa matang komunidad sa kabarangayan. Sa dato sa CCPO, doon na 32 ka mga barangay sa syudad sa Sugbo ang gideklara na nga drug cleared balido kini sulod lang sa usa ka tuig. Human sa usa ka tuig ipaubos sa usab kini sa validation aron mapadayon ang status nini nga drug cleared barangay. Ning bag-o lang 19 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gipabilin ang ilang status nga drug cleared samtang ang unom pending pa human nga giproseso pa ang ilang mga dokumento alang sa pagpabilin silang status nga drug cleared. Doon na 48 ka mga barangay ang wala pa madeklara nga drug cleared nga naanay mutang sa downtown area nga giila nga seriously affected sa drugas nga mga barangay sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Arnold Bustamante, CCTNO. Gilusad kagayon ng buntag sa syudad sa Mandawi ang selebrasyon alang sa LGBTQ+ Pride Month. Din gipailaila ang nagkadiyang nga mga organisasyon sa maong sektor diha sa Dakbayan sa Mandawi. Gipasundayag sa mga sakop sa maong nga komunidad ang ilang abilidad o gipadangat ang mensahe sa kahiusahan nga way diskriminasyon. Gipalibutan usab ang City Hall ingon man ang Heritage Plaza og mga rainbow o pride flag. Nagkadayang kalihukan ang ipahigayon sa tibuok buwan lakip na ang Pride March karong Hunyo 15 nga abli kini alang sa tanan. Grabe kay siya ka-recognize ang LGBTQ Mandawi tungod kay sa Mandawi lang yun mas sulit ang ADO or Anti-Discrimination Ordinance. And ang Mandawi set ang gisunod sa uban nga mga city sa about sa ordinansa. Yes. Protected, inclusive. Oh, yes. Inclusive and diverse jud kayo ang Mandawi din. Suportado sa habig sa Russia ang tinguha sa Cebu Provincial Government nga padaghanon pa ang direct flights paingon sa Sugbo. Atol kini sa padagtagbo nilang Gobernador Gwendolyn Garcia ug Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen. Matod ni Baylen nga usa kini sa maayong kahigayunan alang sa Pilipinas, ilabi na nga sagad sa mga taga-Russia mo bakasyon usab sa nasud sa Southeast Asia. Makigalayon usab si Garcia sa mga airline companies aron matuman ang ilang gitinguhang dugang direct flights. Ana karon sa Russia silang Gobernador Garcia ug ubang mga opisyal karong semanaha alang sa working visit. Mosunod, duha ka mga gidudang tulisan nakigpinusilay sa kapulisan, patay. Veterano magsisibya og kauban sa CCTN Channel 47 nga si Manny de los Santos Rabacal ni taliwana. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpila ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko! Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus.
hangtod sa layan atong panaguban. Daghang salamat. Siya. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, duha ka mga ginudahang tulisan nakalas human nakigpinusilay sa mga sakop sa kapulisan niadtong Sabado didto sa lalawigan sa Bohol. Ang mga tulisan nisuay unta sa pagpanulis sa kababaeng tunun-an didto sa lungsod sa Sikatuna. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga ginudahang tulisan ang nakasamtang usa ang nakaikiya sa tol sa gilusad nga manhunt operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office ug Sikatuna Municipal Police Station atong Sabado sa buntag. Ang mga nakalas kailangan sila nga Jonas Amen, residente sa Ubuhan District, Dakbayan sa Tagbilaran, ug Ricky Gamo, taga Barangay Tagbuani, lungsod sa Albuquerque, probinsya sa Bohol. Sa investigasyon sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol na sayran nga pasado alas 9 natong Sabado sa buntag, dunay tinun-an ang gisubayan sa pagtulis nga nitabo sa lungsod sa Sikatuna sa tulo ka mga wa-mailhing armadong lalaki nga sakay og motorsiklo. Dali nga may-report ang biktima sa kapulisan sa Sikatuna nga gipahibaw dayon aga mga kasikbit nga lungsod ug ang Provincial Command sa Bohol Police Provincial Office alang sa paglusad og checkpoint. Gihatag ang tanang hulagway sa tulo ka mga suspitsado nga sakay sa motorsiklo alang sa ilusad nga manhunt operation. Alas 11:30 sa buntag, ang mga personel sa PIU kung Provincial Intelligence Unit sa BPPO nakikalayon sa Sikatuna PNP aron sa paglusad og intelligence build-up og hot pursuit operation ilabi na sa mga silingang lungsod sama sa Corillo, Cortes ug Balilihan nga posibleng maigyagian sa mga suspitsado. Samtang ang mga personel sa PIU nagsubay kini sa Provincial Road sa Purok 1, Barangay Anislag sa lungsod sa Corillo, ilang nasigpatan ang tulo ka mga lalaki nga sakay sa usa ka kombinasyon nga pula ug itom nga motor nga mihaom sa hulagway nga gipakatap sa tanang unit sa kapulisan sa Bohol. Sa dihang gisinyasan ang driver sa motor nga mohunong sa daplin sa karsada, may pakausog na hinuon kini sa pagparagan nga mahinungdan nga gigukod ni sa mga pulis. Pagabot sa 300 metros nga ginukdanay, gibiyaan sa tulo ka mga suspek ang motorsiklo nga nagigamit kini sa karsada ug misuot kini sa kasagbutan nga lugar dungan sa pagpamusil niini sa mga pulis nga migukod kanila nga mahinungdan nga usa sa mga personel sa PIU ang naigo apan wala ra maunsa kay naka-bulletproof kini. Dinhi na nahitabo ang binawsanay og pusil ang habig sa pulis ug sa tulo ka mga suspitsado nga may resulta sa pagkaigo sa duha samtang ang usa nga kauban nini maoy nakasibat. Ang duha ka mga samaran nga suspitsado daling gidala sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran apan gideklara ni Dr. Charmaine Gail Torrefranca nga dead on arrival. Na-recover sa kapulisan ng mga ebidensya sama sa duha ka mga 45 kalibre nga pistula nga dunay mga buhing bala sa magasin ini, usa ka kolor puwa ug itom nga motorsiklo. Si Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang information officer sa BPPO na kanayon, nga ang maong mga armas ila kini ipaubos sa ballistic exam ug i-cross-match sa mga bala nga nakuha sa mga nahitabong pusil sa tibuok lalawigan sa Bohol basin gigamit kini. Ato ting ipa-check sa posible sa ato na ipa-check sa nato sa crime lab kung naabay mga gipangpatay gamit ang gun for hire, nabasin pud mo match sa mga armas nga gigamit ani nila. Base sa intelligence investigation ng duha ka mga suspitsado nga nakalas mao ang gitumbok responsable sa pagpanulis niadto nga Mayo 30, 2024 sa usa ka gasoline station sa Dawis. Pagka-Mayo 23 sila usab ang suspek sa tuli sa usa ka convenience store sa Tagbilaran ug sa Mayo 22, 2024 laing gas station ang ilang gitulis sa Maribohok. Nagparayon pa ang manhunt operation sa usa silang kauban nga nakasibat sa ginukdanay. Arnold Bustamante, CCTV. Moabot ngadto sa 1,812 ka mga tawo nga nakalapas sa lain-laing salaod ang nadakpan sa kapulisan sa Central Visayas. Kinisunod lang sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sakleo gikan sa Mayo 29 ngadto sa Pitsa 30. Ang labing daghan niini nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa mga local government units sa tibuok Rehiyon 7. Sa data sa Police Regional Office 7, nakalusad kini og 22 ka anti-illegal drug operation og 35 ka illegal gambling operations. Nakasakmit usab silang 7 ka mga armas nga walay lisensya sa 8 ka operations og misikop sa 4 ka mga tawo nga napasaka na ang kaso sa korte. Og 17 ka mga wanted persons ang nasikop.
Veteranong magsisibya o kauban sa buhat sa CCTN Channel 47 nga si Manny de los Santos Rabacal. Mitaliwan na sa edad nga 81 anyos. Atong lantawon pagbalik ang nahimong kontribusyon sa natad sa panibya, pinagi sa report ni Gian Navarro. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes. Misugat ka nato matag sayo sa buntag si Emmanuel Manny de los Santos Rabacal. Pinaagi sa tulumanong Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Siya naghatod sa mga nagunang balita dungan sa paghisgot-hisgot sa mga isyu nga nagpaluyo niini. Atong balik lang taon ang namong career sa inilang magsisibya sulod sa nakalabayng 5 kadekada. Nagsugod ang iyang career niya itong 1961 sa Visayan Broadcasting Network o host sa Northern Broadcasting Network. Sa wala pa dito mao ang martial law na imusab kining news anchor sa ABS-CBN Cebu. Kadugayan na imong Big Four sa kaniya itong DYDY 570 sa Banahaw Broadcasting Corporation atol sa rehimen ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Naimusab kining news anchor sa RPN Channel 9 Cebu ug siya usab ang kaniadtong station manager sa DYMF Bombo Radio Cebu. Hangtod nga nakauban sa CCTN Channel 47 si Sir Manny ug nahimong news anchor nga magatod sa nagunang balita matag hapon. Nakauban siya matag buntag sa tulumanong Hello Cebu, may buntag Pinoy. Gipamatud-an ni Sir Manny ang pagka-profesional isip usa ka magsisibya diin kinahanglan andam siya una mo atubang sa kamera. Maong tanitamdan sa mga bagong broadcast journalist karon, pili kay ta makagunit kag microphone, broadcaster ka na. Importante ang professionalism, ang dedication sa trabaho. Vocal usab si Rabacal sa mga nagunang issue sa palibot maong nimo siyang kolumnista sa Super Balita Cebu. Gawa sa pagkamagsisibya, gipakita usab ni Sir Manny nga maayo di ay sa pag-arte. Gani nakita siya sa mga nang-aging Lenten dramas nga giproduce kani adto sa CCTN 47. You betrayed my trust. You betrayed me. Hangtod nga nakalitan ang Cebu media industry niatong Biyernes sa hapon sa iyang pagtaliwan sa edad nga 81 anyos human sa gihambi niyang mga balatian. Gihaya na ron ang patayng lawas si Sir Manny sa Cebu Rolling Hills Chapel sa Dakbayan sa Mandaue o gikatakdang Ilubong karong Biyernes. Dungan sa nagbaha karon nga pagpadangat sa pasubo, ang pagsaludo sa pagkaprofesional ug labing maayong kauban sa natad sa pagpanibya. Mong salamat sa kontribusyon sa atong natad, Sir Manny. Ni Konsyal Malukwano Inukando Tabal, ako hangtod sa Lunes pohon. God bless. Bye. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2020.